yung Tito. Yan o. Yan. Jetor. So, konti guys. PMS. Pero tayong preventive maintenance guys. Yan. So, papakita ko sa inyo yung preventive maintenance niya. Ayan. Ayan. Service. Ayan. Guys, maluwag na. Ang gamit natin na sakit ay 13. Ayan. 13 sakit. Ayan. Ayan, 13. So, mga basic moves na naman yan guys. Sa tagal natin to guys. So, yun guys. Yung dumi. Ayan o. Yun guys. So, linin natin guys ang kanyang drain plug. So, di ba nakita na. Kasi mainit. Kakalasan ng video guys. Ayan o. So, okay na. So, malakas yung buhos niya. Ayan. So, dali lang naman to guys. Mag-change oil. Ayan. So, okay na guys. So, ito guys. Tinanggal ko na ito guys. Puro na pinakita sa inyo. Pang madalian na kasi ito guys. So, mga basic moves naman ito guys. Ayan. So, kinamay ko na lang ito guys. Ganun. Kasi pag masubra nyo ito guys, pag ipitan ng oil filter, matindi siya masisira ito guys. Ayan. Lulupok yan kasi pressure ito guys. Guys, meron pa siyang takip dito guys. So, ito ay protection niya. Dito sa guard, map guard yan sa loob. Ayan guys. So, basic lang guys ang ating change oil. Medyo layo ko gamay. Agay. Gamay lang. So ito yung guys, kanyang cherry. Yun sir. Hi guys, na 5 liters ito guys ha. Yan, 5 liters yan. So nailagay ko na yung engine oil na. Tapos ito, ang air filter niya, tatanggalin ko ito guys. Tapos papahinginan na lang yan guys. So yan guys, natanggal natin yung mga screw na. So ito na. Ayan o, marumi. So panghinan lang natin to. So yan guys, malinis na. Okay na. So viewers. Ayan. Yan. Yan si ma'am. Yan guys, so kailangan naka-under yata yung unit. Yan. Under na yan. Nakatunga kasi madam mo. So yan guys, naka-under natin yung unit na. Yan. Picture na. So yan guys, lumalabas yung kanyang preventive maintenance. So kailangan natin i-reset gamit ng ating scanner. Ayan. So dito na ito sa Jetor. Escape. Yan. So ito yun guys ang ating Jetor na scanner. Ayan, pang Jetor talaga. So Tito, ito sa series. Ayan, Tito. Ayan. Para sa health report, tingnan natin kung meron ba siyang mga trouble codes o ano bang meron. Ayan guys, tingnan natin. So ayan guys, so normal lang naman, wala namang problema. So back to dito tayo, dito sa service pension. Yan, sa wheel reset tayo guys. Ayan, reset maintenance. Ayan. So nag-reset na tayo guys. Ayan. Execute. Ayan, nag-execute na tayo. Okay. Okay na guys, reset na. Ayan o. Ayan, so ibig sabihin guys, okay na. Okay natin. Okay. So okay na guys. So wala na nakabisi guys. Guys, wala na dito yung tools dyan. So ibig sabihin okay na. Ayan. Okay na guys. Ayan guys oh. Engine oil level nya. Ayan. So yun guys oh. Masanag. So okay na guys. Okay na.
dilim. So yan, nalagyan natin guys. Ayan. Yan dipstick niya. So yan guys, dito na makikita guys. Kanyang easy filter yan guys. So ito, nalinisan ko na guys, pinanginan ko na yan. Ayan guys, malinis na yan. So kasi meron tayong arrow na paano, susundin yan. So dapat kababa. So ito yung position nyo guys. Yan. So mga basic lang naman to guys. Ayan. Tapos yung takip natin. Ayan. Ayan guys, oh. Okay na. Tapos lagyan natin yung takip. So okay na. Lagyan natin. Okay. Parang walang nangyari guys. Okay na. So yun guys, titingnan natin kung meron pa yung tools nya. Yan, so start natin. So tapos natin lahat guys. Yan. Yan. So start natin. Ayan guys, oh. So wala na guys, oh. Kita naman ninyo. Okay na. Pag-reset natin. So yan guys, okay na. So nakanda rin dito guys sa ating unit. So ganun lang po ka-basic guys sa ating sa Jitor na Tito sa pag-change oil. So maraming salamat po sa manonood sa aking YouTube channel. Marcos na po. Yan, bye bye.